capítulo 9, versículo 6. Chapter 9, verse 6. Cuando lo tengan, por favor, díganme amén. When you have it, please say an amen. Amén. Y dice así la palabra del Señor. The word of the Lord says this. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. For a child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on his shoulders, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Eternal Father, Prince of Peace. Amén. Amen. Vamos a orar. Let's pray. Buen Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Good Father, we give you thanks. Gracias, Padre, por esta noche, Thank you, Father, for this night, permitirnos reunir como iglesia. for allowing us to come together as a church. Gracias por este maravilloso tiempo de adoración. Thank you for this marvelous time of worship. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Thank you, Lord, for your presence in the midst of us. Ahora te pedimos, Señor, We now ask you, Lord, que tú sigas estando con nosotros that you keep being with us en medio de este sermón, de este in mensaje. the middle of this message. Padre, habla nuestras vidas. Father, talk to our lives. Aplica, Señor, con poder tu palabra a nuestro Apply corazón. with power your word in our hearts, Lord. Oh Espíritu Santo, Holy Spirit, te necesitamos. we need you. Necesitamos la iluminación de tu palabra We need the illumination of your word. y necesitamos tu poder para poder vivirla, We need your power to be able to live it, para poder ser testigos de tuyos eficaces. to be good testimonies of you. Padre, te damos gracias Father, we thank you. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Puede tomar su lugar. You can take your seat. No te olvides de la Navidad. Don't forget about Christmas. En esta noche pretendemos continuar el tema que comenzamos esta mañana, Tonight we will continue the topic that we began this morning. entendiendo, número uno, que la Navidad que el mundo celebra Understanding first that the Christmas that the world celebrates no tiene a Cristo, does not have Christ. tiene otra figura. It has another figure. Su nombre es Santa Claus. His name is Santa Claus. Este personaje representa el paganismo, This character represents paganism, el consumismo de una sociedad enfocada en el yo. the consumerism of a society focused on its own self. Por eso para muchos la Navidad es sinónimo de regalo, That's why for many Christmas is synonymous with gifts, sinónimo de fiestas, comidas synonymous with parties, food, y añadir pecado al pecado. and adding sin to sin. Si ustedes analizan If you analyze el fin de año, the end of the year es la temporada is the time, the season, y eso está estadísticamente comprobado. and it is statistically proven Es el tiempo it's the time donde la gente más se deprime, where people get most depressed, donde la gente se pone más triste. when people get sad. Pero en esta noche Tonight, vamos a seguir hablando we're going to keep talking about de algunos personajes que se olvidaron de la Navidad, some characters who forgot about Christmas, de la verdadera Navidad. the real Christmas. Esta mañana hablamos de algunos personajes. This morning we spoke about a few of the characters. Hablamos del encargado del mesón. We spoke about the person in charge of the stable. Él era ignorante y extremadamente preocupado por las cosas del mundo. He was ignorant and was extremely worried about the things of the world. Herodes tenía miedo de que este niño que había nacido, Jesús, le quitara el trono. Herod was afraid that the child who had been born, Jesus, would take away his throne. Y los religiosos de la And época the religious people of that time eran indiferentes. were indifferent.
A ellos no les importaba Jesús, They didn't care about Jesus porque ellos eran los dueños de la religión organizada. because they were the masters of organized religion. Estos tres personajes olvidaron la verdadera Navidad, These three characters forgot the real Christmas, la primera y verdadera Navidad que se celebró en su propio patio. the first and true real Christmas that was celebrated in their own backyard. Esta noche veremos tres personajes. Tonight we will look at three characters. Vamos a hablar de Jerusalén We're going to speak como el about primer personaje. Jerusalem as the first character. Vamos a hablar de los romanos We're going to speak about the Romans y vamos a hablar de la ciudad de Nazaret. and also the city of Nazareth. Vaya conmigo por favor a Lucas, Let's go to Luke capítulo 2. chapter 2. Lucas capítulo 2, Luke chapter 2, versículos 8 verses 8, al 12 y 21 al 38. verses 8 through 12, and 21 through 38. Y dice así la palabra del Señor. And the word of the Lord says this. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. In the same region, there were some shepherds staying out in the field and keeping watch over their flock by night. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. And an angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. But the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. For today in the city of David there has been born for you a Savior who is Christ the Lord." Versículo 12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. This will be a sign for you. You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger. Versículo 21 en adelante. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Verse 21, and when 8 days had passed before his circumcision, his name was then called Jesus, the name given by the angel before he was conceived in the womb. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. And when the days for their purification according to the law of Moses were completed, they brought him up to Jerusalem to present him to the Lord. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. And Versículo 23. Versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. And there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, looking for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, And he came in the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to carry out for him the custom of the law, versículo 29, él dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. "Now, Lord, you are releasing your bondservant to depart in peace according to your word." Versículo 30, porque han visto mis ojos tu salvación. Verse 30, "For my eyes have seen your salvation." Versículo, vamos a saltar al 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha.
Verse 34, and Simeon blessed them and said to Mary his mother, Behold, this child is appointed for the fall and rise of many in Israel, and for a sign to be opposed. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. And a sword will pierce even your own soul, to the end that the thoughts from many hearts may be revealed. Versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Verse 36, and there was a prophetess, Anna, the daughter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years and had lived with her husband 7 years after her marriage. Y era viuda hacía 84 años. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. And then as a widow to the age of 84, she never left the temple, serving night and day with fastings and prayers. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. At that very moment, she came up and began giving thanks to God and continued to speak of him to all those who were looking for the redemption of Jerusalem. Ahora entendamos algo. Now understand something. Jerusalén era una ciudad muy religiosa. Jerusalem was a very religious city. Era It imposible was impossible que Jesús, that Jesus, el nacimiento de the Jesús, birth of Jesus, la presentación en el templo de the Jesús presentation of Jesus in the temple, pasara desapercibida. go overlooked. Era imposible. It was impossible. ¿Por qué? Why? Bueno, aquí vemos por qué. Here we see why. Había un hombre llamado There Simeón. was a man named Simeón Simeon. era un hombre temeroso de Dios. Simeon was a man who feared the Lord. Y este hombre, And this man, dice el versículo 26, que le había sido revelado por el Espíritu Santo, verse 26 says, it had been revealed to him by the Holy Spirit que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Y este hombre And this man recibió received a Jesús. Jesus. Este hombre This man oró al Señor prayed to the Lord, y en el versículo 29 and in verse 29, le dice, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, release your bond servant in peace according to your word. porque han visto mis ojos tu salvación. For my eyes have seen your salvation. Este hombre This man esperaba was waiting to see el nacimiento de the Cristo birth of Christ para morir. to die. Él estaba esperando eso. He was waiting for that. Pero también aparece en el templo But in the temple, una mujer temerosa de Dios a woman that feared the Lord was found there. llamada Ana. Her name was Anna. Ana profetiza, dice el versículo 36. Verse 36 says, Anna prophesied. Ana era viuda desde hacía 84 años. She was a widow for 84 years. Y dice que no se apartaba del templo, And it says that she never departed from the temple. que era una mujer de oración y She ayuno. was a woman of prayer and fasting. Pero al final del versículo 38, But at the end of verse 38, dice que esta mujer daba gracias a Dios it says that this woman gave thanks to God por este niño que era el Mesías que For- había nacido. for this child who was the Messiah that was born. Y dice que ella hablaba de este niño a todos los que esperaban la redención en And it said Jerusalén. that she spoke to everyone about that child. Jerusalén, Jerusalem, vuelvo y digo, era una ciudad I say again, was a city, muy ocupada en la religión. was very busy with religion, Eran en ceremonias, en rituales, ceremonies, rituals, pero ellos no conocieron al Hijo de Dios. but they did not get to know the Son of God. La Navidad verdadera llegó a Jerusalén, The real Christmas came to Jerusalem, pero esa ciudad estaba muy ocupada. but that city was very busy. Por eso Simeón y Ana That's why Simeon and Anna le dedicaron tiempo, dedicated time, atención, attention, adoración worship al bebé recién nacido Jesús. to the newborn baby Jesus.
Mira lo que dice Mateo 23:37. Look what Matthew 23:37 Lo que says. Jesús dijo cuando entró a Jerusalén. What Jesus said when he entered Jerusalem. Lo que la Biblia le llama la entrada triunfal de But Jesús. the Bible says the triumphant entrance of Jesus. Él dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste? Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who aren't sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Ahora, ¿cómo podemos aplicar Now, how can we apply la historia de este personaje llamado the Jerusalén? story of this character called Jerusalem? Bueno, mucha gente Well, many people está ocupada en la are religión. busy in religion. Jerusalén estaba ocupada en la religión. Jerusalem was busy in religion. Mucha gente está ocupada en la Many religión. people are busy in religion, Aún evangélicos, even evangelicals, pero ellos no le sirven con sinceridad a Cristo. but they do not serve Christ sincerely. Mucha gente adora al Dios correcto Many people worship the right God de la manera incorrecta. in an incorrect way. Mucha gente piensa que porque fueron bautizados Many people think that because they were baptized o porque simplemente pertenecen a una or iglesia because they simply belong to a church, son salvos. that they are saved. Pero si, hermanos, si no hay fruto de una vida But cristiana, brethren, if there's no fruits of a Christian life, no hay salvación. there is no salvation. Si no hay fruto, If there isn't fruit, es porque esa fe es una fe it's muerta. because that faith is dead. Vamos a Jeremías capítulo 7. Let's go to Jeremiah chapter 7. En Jeremías capítulo 7, In Jeremiah chapter 7, Jeremías denuncia el estado espiritual de Jerusalén. Jeremiah announces the spiritual state of Jerusalem. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Verse 1, the word that came to Jeremiah from the Lord, saying, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Stand in the gate of the Lord's house and proclaim there this word and say, hear the word of the Lord, all of you Judah who enter by these gates to worship the Lord. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, amend your ways and your deeds, and I will let you dwell in this place. No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Do not trust in deceptive words, saying, this is the temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord. Hermanos, para un judío, Brethren, for a Jew decir templo de to Jehová say temple of the Lord, era hablar de su mayor protección. it was talking about its greatest protection. Los judíos The Jewish idolatraban el templo. idolatrized the temple. Es por eso que cuando Jesús dijo That's why when Jesus said que ese templo sería destruido y él lo That- levantaría en 3 días, that that temple would be destroyed and he will build it back up in 3 days, obviamente refiriéndose a su cuerpo, obviously talking about his temple, los judíos se enojaron, the Jewish people got angry. los fariseos se The enojaron, Pharisees got angry porque ellos dijeron, oh, because they said, oh, este templo fue construido en cerca de 50 años this temple was built in about 50 years. y este hombre aparece en And escena This man appears on the scene y él dice que va a destruir el and he says he's templo going to destroy the temple, o que el templo va a ser or destruido that the temple will be destroyed, y que él lo va a levantar en and 3 that días. he will build it back up in 3 days. Pero lo que Jeremías But what Jeremiah está diciendo is saying por palabra de Dios a esa gente, through the word of God to those people, mejoren sus caminos, amend your ways. no se escondan detrás de un templo. Do not hide behind a temple. Charles Spurgeon dijo en una ocasión Charles Spurgeon said on one occasion que la mayor desgracia that the biggest disgrace
de un ser humano of a human being es irse al infierno is go to hell bajo la sombra de un púlpito. under the shadow of a pulpit. Este personaje representa This character represents a personas que son religiosos, people who are religious, pero su vida no se parece a la de Cristo. but their life does not seem like Christ. Ellos se esconden detrás de una máscara They religiosa. hide behind a religious mask. Yo te pregunto, amado hermano, hermana, en esta noche, I ask you tonight, y es una pregunta que yo me hago con sinceridad todos los and it's a días, question I ask myself sincerely every day. tu estilo de vida, Your style of life, ¿hace que otros se acerquen a Cristo? does it make others come closer to Christ? ¿Hace que otros vengan a Cristo? Does it make others come to Christ? ¿O hace que se alejen de Cristo? Or does it cause them to go away from Christ? Tu comportamiento en tu Does trabajo, your behavior in your job, en tu familia, in your family, hace que la gente quiera ese Cristo que tú dices tener? does it make people want that Christ that you have? ¿O ellos realmente no quieren esa vida hipócrita? Or do they really not want that hypocritical life? El segundo personaje son los romanos. The second character is the Romans. Lucas 2, 1 al 3. Luke chapter 2, verse 1 through 3. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Now in those days a decree went out from Caesar Augustus that a census be taken of all the inhabited earth. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. This was the first census taken while Quirinius was governor of Syria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. And everyone was on his way to register for the census, each to his own city. Los romanos, The Romans, gobernados por un emperador llamado Augusto César, governed by a man named Augustus Caesar. su nombre era Octaviano, His name was Octavian, y él cambió su nombre and he changed his name a César. to Caesar. César era el cargo, era como decir presidente o rey. Caesar was like saying president or king. Augusto Augustus significa alguien muy exaltado. means somebody who is highly exalted. So, él tenía un orgullo tan alto So he had such a high pride que él se hizo llamar César el exaltado, that he named himself Caesar the Exalted, César el Augusto. Caesar the Augustus. Este hombre era bisnieto de Julio He César. was the grandchild of Julius Caesar. Este hombre ordenó darle culto al César como un dios. He ordered the worship of Caesar as a god. De hecho, los primeros In cristianos, fact, the first Christians en el siglo I, in the first century, ellos tenían problemas serios con el gobierno they romano. had serious problems with the Roman government. Llamarle Señor a Cristo Calling Christ Lord era un tremendo problema, was a serious problem porque en la cultura de la época, because in the culture of those times, en la cultura idólatra de la in época, the idolatrous culture of that time, solo al César le podían llamar Señor. only Caesar could be called Lord. César the Curious, eso es griego. César the Curious, Caesar de Curios. César es el Señor. Caesar is Lord. Así que cuando aparecen estos cristianos, So when these Christians show up, seguidores de un judío carpintero que habían matado, followers of a carpenter who was Jewish that was killed, que había nacido en una pobre aldea llamada Belén, who was born in a poor place called Bethlehem, y esta gente le llamaban and Señor these people called him Lord a Cristo, to Christ, ellos tenían problemas. they had a problem.
porque ellos decían que solo César era Señor. because they would say that only Caesar could be Lord. Ahora los romanos ejecutaron a Jesús. Now, the Romans executed Jesus. Ellos fueron los autores materiales del crimen. They were the material authors of the crime. El autor intelectual de la muerte de The Cristo intellectual author of the death of Christ fue el Padre. was the Father. Quiero que usted entienda eso, I want you to understand. porque el Padre fue quien determinó Determined, que el Hijo muriera. die. Porque si Él no muere por tu pecado y el mío, Because if he doesn't die for yours and my sin, entonces tú deberías morir y yo también. then you deserve to die. And ¿Usted entiende eso? do you understand that? Él debía morir. He had to die. Alguien tenía que morir por el pecado. Someone had to die for sin. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23 Why? Because Romans 6:23 says que la paga del pecado, ¿qué es? that the payment for muerte. sin is what? Death. Así que los romanos ejecutaron a So Jesús. the Romans executed Jesus. Ellos mintieron sobre la resurrección de They Cristo. lied about the resurrection of Jesus. Ellos eran idólatras, They were idolaters. eran paganos. They were pagans. Estos simbolizan a los que adoran el dinero. They symbolize those who worship money, Ellos adoran el sexo, el poder, worship sex, power, popularidad, fama, popularity, fame, carros lujosos, casas de lujo. luxurious cars and houses. También dentro de este grupo Also, in that group, están los que predican el falso evangelio de la prosperidad. there are also those who preach the false prosperity gospel Todos sus millones de and seguidores. all the millions of followers. Para esta gente, For those people, la Navidad se trata Christmas is about de lujos, luxuries, de derroche de dinero. spending a lot of money. Estas son la gente que te preguntan, "Are you ready for Christmas?" These are the people that ask you, ¿estás listo para la Navidad? Para esa gente, la Navidad For those people, Christmas es Santa Claus. is Santa Claus. Es el árbol de Navidad. It's the Christmas tree, Son los dulces, las the comidas. sweets, the food. Y quiero aclarar algo. And I want to make something clear. Tener un árbol de Navidad no es pecado. Having a Christmas tree is not a sin. De hecho, nosotros adoramos al que creó los árboles. In fact, we worship the one who created trees. Ahora yo le decía a Milka So he was telling me que yo no tengo problema con el árbol. that he has no problem with the tree. Ella puso uno muy bonito en la casa, Put a nice Christmas tree in the house. pero yo le dije, me hubiera gustado uno de mango But he would have liked one of a tree of mangoes o de aguacate. or a tree of avocados. Pero yo no tengo problema con eso. But I have no problem with that. La Biblia no presenta ningún problema con The eso. Bible doesn't present any problems with that. El problema no es el árbol. The problem isn't the tree. El problema es quién está en tu The corazón. problem is who is in your heart. ¿Acaso te entristece si no hay un árbol en casa? Do you get sad if there isn't a tree in your house? ¿O el centro de tu Navidad, de la tuya, es un árbol Or is the center of your Christmas a tree y unas lucecitas? and some light? Si Cristo no es el centro de tu Navidad, If Christ isn't the center of your Christmas, entonces tal vez tú no eres then cristiano. maybe you aren't a Christian. Tú estás adorando a Santa Claus. You're worshiping Santa Claus. El tercer personaje es Nazaret. The third character is Nazareth. Mateo 2:23. Matthew 2:23. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. And came and lived in a city called Nazareth. This was to fulfill what was spoken through the prophet. He shall be called a Nazarene. Lucas 2:39 y 40. Luke chapter 2, verse 39 and 40. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. When they had performed everything according to the law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city of Nazareth.
Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. The child continued to grow and became strong, increasing in wisdom, and the grace of God was upon him. Lucas 2, 41 al 50. Luke chapter 2, 41 through 50. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Now his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. And when he became 12, they went up there according to the custom of the feast. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. And as they were returning after spending the full number of days, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but his parents were unaware of it. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. But supposed them to be in the caravan and went a day's journey, and they began looking for him among their relatives and acquaintances. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. When they did not find him, they returned to Jerusalem looking for him. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Then after 3 days, they found him in the temple, sitting in the midst of teachers, both listening to them and asking them questions. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. And all who heard him were amazed at his understanding and his answers. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. When they saw him, they were astonished, and his mother said to him, Son, why have you treated us this way? Behold, your father and I have been anxiously looking for you. Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? And he said to them, Why is it that you were looking for me? Did you not know that I had to be in my father's house? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. But they did not understand the statement which he had made to them. Ahora, cuando uno lee ese pedazo de la historia, Now, when you read that piece of the story, uno pensaría: wow, pero José y María eran descuidados. you might think, oh, Joseph and Mary were very, No tenían cuidado de su hijo. they didn't care for his son, their son. Pero eso tiene una justificación. But that has a justification. Era un viaje largo, It was a long trip, varios días. La Biblia habla de 3 días. many days. The Bible says 3 days. Y en la cultura judía, And in the Jewish culture, los hombres viajaban juntos the men traveled together en un grupo in one group, y las mujeres viajaban en otro and the grupo. women traveled in another group. Entonces, en medio de esto, So in the middle of this, pareciera que María pensaba que el niño andaba con it José. would seem that Mary thought that the child was with Joseph. Y parece que José pensaba que el niño Jesús andaba con And María. it would seem like Joseph thought the child was with Mary. Así que no hubo nada que ver con descuido. So that there was no carelessness. Ahora, Nazaret era la ciudad de Jesús. Now Nazareth was the city of Jesus. Por eso le llaman Nazareno. That's why they call him Nazarene. Nazaret era una de las ciudades más insignificantes de Israel. Nazareth was one of the most insignificant cities of Israel. Era tan insignificante It was so insignificant que la misma Biblia relata that the Bible tells que, us que en algunos censos that in some senses, ni siquiera mencionaban esa ciudad that city wasn't even mentioned. o esa aldea. Era una ciudad pequeñita. It was a very small city. Tenía tan poca It importancia had such little importance que en uno de los evangelios, that in one of the Gospels, uno de los discípulos one of the disciples le dijo al otro: said to the other disciple, ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Can something good come out of Nazareth? Ahora mire lo que dice Marcos capítulo 6, I look at Mark chapter 6,
versículos 1 al 6. verses 1 through 6. Dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Jesus went out from there and came into his hometown, and his disciples followed him. Y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and the many listeners were astonished, saying, "Where did this man get these things? And what is this wisdom given to him, and such miracles as these performed by his hands? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas?" Y se escandalizaban de él. Is not this the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? Are not his sisters here with us? And they took offense at him. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. But Jesus said to them, "A prophet is not without honor except in his hometown and among his own relatives and in his own household." Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. And he could do no miracle there except that he laid his hands on a few sick people and healed them. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. And he wondered at their unbelief, and he was going around the villages teaching. ¿De qué nos habla este personaje llamado Nazaret? What does this character called Nazareth speak to us? Porque lo que hemos Wow. hecho es personalizar Because what we have done is we have personified ciudades. cities. Esto nos habla de familiaridad. This talks to us about familiarity. Jesús nace en Nazaret Jesus was born in Nazareth, y la gente decía, este no es el carpintero, and the people would say, "Isn't this the carpenter? este no es el hijo de María y José. Isn't this the son of Mary and Joseph? No son sus hermanos Judas y Jacobo Aren't his brothers Judas and Jacob y Simeón and Simeon? y no están sus hermanas aquí. Are not his sisters here with us? ¿Cómo él habla estas cosas si él no fue a la universidad? How can he speak about these things if he did not go to university? ¿De dónde sale este haciendo milagros? Where does he come from doing miracles? Hermano, la familiaridad Familiarity endurece el corazón para con Cristo. hardens the heart toward Christ. Mucha gente dice, yo nací en el Evangelio, Many people say, "I was born in the gospel," y a veces se conforman con eso, and sometimes they settle for that, pero no se rinden a Cristo. but they do not surrender to Christ. Muchos padres cometemos el error Many parents commit the error de no hablarles a nuestros hijos la verdad del Evangelio. of not speaking the truth of the gospel to our children, A veces por miedo, sometimes out of fear, por no hacerlos sentir incómodos. to not make them uncomfortable. A veces a la gente que menos le enseñamos la verdad del Evangelio Sometimes the people we teach the least about the gospel es a nuestra familia. is to our own family. Porque Jesús nace en Nazaret Jesus was born in Nazareth, y su propia gente lo rechazó. and his own people rejected him. Su propia gente lo rechazó. His own people rejected him. Hermano, hermana, tal vez tu propia familia te va a rechazar, Maybe your own family may reject you, pero recuerda but remember que tenemos que llevar el Evangelio primero a los nuestros. that we have to bring the gospel first to our people. A veces queremos ser tan buena gente Sometimes we want to be such good people con la gente de nuestra familia with the people in our family, para, como dice el refrán, like the phrase says, llevar la fiesta en paz. to keep the party in peace. Yo quiero llevar la fiesta en I paz. want to keep the party at peace. Yo no le voy a advertir I will not warn them de las consecuencias eternas del of pecado the eternal consequences of sin,
porque se va a enojar conmigo. because they will get mad. Y yo no quiero que se enoje. And I don't want them to get mad. Eso es una actitud irresponsable. That is a irresponsible attitude. Eso es ser irresponsable, That hermano. is being irresponsible. Si usted tiene la verdad, If you have the truth, si usted tiene la verdad del if you have evangelio, the truth of the gospel, el deber de enseñarle la verdad a los suyos es usted, es suya. the right of teaching others about the gospel is yours. Ese es su deber. That is what you need to do. La gente de Nazaret rechazó a Cristo The people of Nazareth rejected Christ porque eran la familia, because they were the family. eran la gente del patio. They were the people of the backyard. Cuando Josué en su capítulo 1, When Joseph in chapter 1, Joshua in chapter 1, dice que esta palabra debemos enseñarla a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. it says that this word we must teach it to our children and the children of our children. Es un deber del esposo enseñarle la palabra a la esposa. The husband has to teach the wife the word. Es un deber que compartamos la palabra con los nuestros primero. You have to share the word with our people first. Mucha gente dice que son cristianos. Many people say that they are Christians. Es más, hay gente que piensa que porque nacieron después de Cristo ya son cristianos. In fact, there's people that believe that because they were born after Christ, that makes them Christians. Y hay mucha gente And there's many people that que tienen una religión familiar. have a family religion. No, mi abuela iba a la iglesia My grandma went to church. o mis padres iban a la My iglesia parents went to church. y ya ellos And piensan they think que ellos tienen una póliza de seguro. that they have a insurance policy. Ellos tienen una póliza de seguro They que, have an que les insurance cubre. policy that covers them. Hermano, esta póliza es personal. This policy is personal. Y para tú ser parte de esa And póliza, for you to be a part of this policy, tú tienes que venir a Cristo you arrepentido have to come to Christ repentant y creer solo en and Cristo. believe only in Christ. Así que los romanos, So the Romans, su idolatría no les dejaba ver their idolatry didn't allow them to see al verdadero Cristo de la Navidad. the real Christ of Christmas. Jerusalén Jerusalem despreció a Cristo, despised Christ, despreció la verdadera Navidad. despised the true, real Christmas. Y ellos pensaban And they thought solo en su religión. they only thought about their religion. Nazaret Nazareth rechazó a Cristo rejected Christ porque Cristo era muy familiar. because Christ was too familiar. Esos son tres tipos de personas Those are three types of people que rechazan y que olvidan la verdadera who Navidad. reject and forget the true Christmas. Así que esta es una época So this is a time donde la gente, donde el mundo where the world se enreda más que nunca en el pecado. tangled up in sin. Yo le voy a decir a ustedes de todo corazón, I mis will hermanos, tell you from the bottom of my heart, si la iglesia, if the church, y cuando digo la iglesia no son las cuatro and when I paredes, say the church, I'm not talking about these four walls. si nosotros como cristianos, If we as Christians, llamados a ser la luz del mundo, called to be the light of the world, llamados a ser la sal de la called tierra, to be the salt of the earth, si nosotros no somos diferentes al mundo, if we are not different than the world, mejor cerrar esto. it's better to just close this down. Sí. Es mejor cerrar la iglesia, It's better to just close the church porque no somos iglesia. because we aren't church. Somos cualquier cosa menos la We iglesia are del Señor. anything except the church of the Lord. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:3. Look what Peter 4:3 says. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. For the time already
past is sufficient for you to have carried out the desire of the Gentiles. Basta ya. Nosotros no podemos hacer lo que el mundo hace y vivir como el mundo We vive. cannot do the things that the world does or live the way the world does. Que el Señor nos ayude, hermano, May the Lord help us, brethren, a vivir to live en la verdadera in Navidad. the true Christmas Que Cristo that Christ inauguró para nosotros. inaugurated for us. La Navidad Christmas, donde Cristo es el Rey, where Christ is the King, donde Cristo es adorado, where Christ is worshipped, donde Cristo es exaltado. where Christ is exalted. Que esa sea tu Navidad y la mía. May that be your Christmas and my Christmas, Y no solo en diciembre, and not only in December, sino todo el año. but all year. Amén, hermanos. Amen? Vamos a estar de pie, por favor. Let's stand up.